अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक ऐसा सवाल लेकर हाजिर हैं जो बज़ाहिर सादा है मगर हकीकत में रूह को हिला देने वाला है। क्या अल्लाह के ख़ास बंदे होने के लिए किसी को ये जानना भी ज़रूरी होता है कि वो ख़ास है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ पर फरमाते हैं कि अल्लाह के ख़ास बंदे अक्सर वो होते हैं जिन्हें खुद भी खबर नहीं होती कि वो ख़ास हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो अल्लाह के ख़ास बंदे कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और क्यों अल्लाह पाक उनको छुपा कर रखता है। सबसे पहला सवाल कि अल्लाह के ख़ास बंदे कौन होते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मुताबिक अल्लाह के ख़ास बंदे वो नहीं होते जो अपनी नेकी का चर्चा करें, इबादत को नुमाइश बनाएं या लोगों से ताज़ीम चाहें, बल्कि अल्लाह के ख़ास बंदे वो होते हैं जो आम नज़र आते हैं, खामोश रहते हैं, अपने हाल को अल्लाह के सिवा किसी पर ज़ाहिर नहीं करते। और ये नाज़रीन मोहतरम सबसे बड़ा नुक्ता है, सबसे बड़ी ख़ास निशानी है अल्लाह पाक के जो बंदे चुने हुए होते हैं ना, वो अपनी बातें, अपने हालात, अपने मामलात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ करते हैं और अल्लाह के सपुर्द करते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि जो अल्लाह के करीब हो जाता है वो ख़ुद को बहुत दूर समझने लगता है। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। आजिज़ी अल्लाह के ख़ास बंदों की पहली अलामत है। अल्लाह के ख़ास बंदों में एक बात मुश्तरक होती है और वो है आजिज़ी। वो अपनी इबादत को कुछ नहीं समझते, अपनी नेकियों पर शर्मिंदा रहते हैं, दूसरों को खुद से बेहतर समझते हैं। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे अपना बना लिया उसके दिल से खुद पसंदी निकाल ली। ऐसा बंदा अगर रात भर इबादत करे तो सुबह खुद को गुनहगार ही समझता है। और ये आजिज़ी, ये अदा अल्लाह के ख़ास बंदों में ज़रूर होती है जिन्हें अल्लाह पाक अपनी रहमत की निगाह से ख़ास कर लेता है। खामोशी और खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के ख़ास बंदे शोर नहीं मचाते, दावे नहीं करते, तारीफ के मोहताज नहीं होते। वो किसी की मदद करके भूल जाते हैं, किसी का दिल जोड़कर फिर जिक्र नहीं करते, किसी का दुख उठाकर खामोश हो जाते हैं। और यहाँ पर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे कीमती अमल वो है जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो। सुबहान अल्लाह। एक अजीब बात ये है मोहतरम सामीन के अल्लाह के ख़ास बंदों पर आजमाइशें ज़्यादा आती हैं, लेकिन वो शिकवा नहीं करते, वो सवाल नहीं उठाते, वो सब्र को इबादत बना लेते हैं। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह ने अपना चुन लिया उसे दुनिया के सहारों से फिर आज़ाद कर दिया। वो समझते हैं कि ये सब आम हालात हैं, उन्हें खबर ही नहीं होती कि ये ख़ास होने की निशानियां हैं। जब अल्लाह पाक उन्हें दुनिया के सहारों से आज़ाद कर देता है और ऐसे लोग जो ख़ास अल्लाह के चुने हुए होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करना सीख लेते हैं। ये अल्लाह के ख़ास बंदों की निशानियां और अलामतें हैं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि ऐसे लोगों को क्यों उन्हें खुद को खबर नहीं होती कि वो अल्लाह के ख़ास बंदे बन चुके हैं। अल्लाह ने उन्हें ख़ास अपने लिए चुन लिया है। अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदों को इसलिए बेखबर रखता है ताकि गरूर ना आए, अमल उस इंसान का खालिस रहे, नीयत उसकी महफूज रहे। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा खूबसूरत कौल है, फरमाते हैं अगर बंदे को पता चल जाए कि वो ख़ास है तो ख़ासियत ख़त्म हो जाती है।
سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو چھپا لیتا ہے عام لوگوں میں، عام زندگی کے ساتھ۔ اب حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کے مطابق نیکی کو راز بنا لینا چاہیے، اللہ پاک سے تعلق کو مقصد بنا لینا چاہیے، خود کو کچھ بھی نہ سمجھا جائے، دوسروں کے عیب سے نظریں ہٹا لینی چاہیے۔ اور ناظرین محترم یاد رکھیں، اللہ کے خاص بندے بننے کی کوشش نہ کریں، بس اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں۔ جب آپ صرف اتنی بھی کوشش کر لیں گے نا کہ آپ اللہ کے بندے کم از کم بن سکے، تو اللہ پاک خود بخود آپ کو خاص کر لے گا۔ اور جب وہ اپنے بندوں کو اپنی محبت، اپنے قرب کے لیے چنتا ہے تو پھر ان کے اندر تمام صفتیں پیدا کر دیتا ہے، تمام خصوصیات اللہ پاک پھر خود ہی ان کے اندر پیدا فرما دیتا ہے کہ جو انہیں خاص بنا دیتی ہیں، جو انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معتبر کر دیتی ہیں۔ اور یہ اللہ کے خاص بندوں کی نشانیاں ہیں کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں، نمائش نہیں کرتے، اور صبر کا دامن اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ اور شاید آپ کے آس پاس، آپ کے گھر میں، یا خود آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوں اور آپ کو خبر بھی نہ ہو، کیونکہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے مطابق اللہ کا خاص بندہ خود کو عام سمجھتا ہے اور اللہ اسے خاص جانتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ چیزیں جب آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے نا، اپنے وجود کے اندر، اپنی سوچ، خیال، گمان کے اندر جب ان باتوں کو سوچیں گے نا کہ میں تو بالکل عام ہوں، حقیر ہوں، اور عاجزی کا پہلو اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی پہلی نشانی ہے، اور انہیں خود کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی نظر میں کتنا خاص ہو چکا ہے۔ اور تقویٰ جو لوگ اختیار کرتے ہیں نا، جو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے معتبر ٹھہرتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو بڑا کم تر سمجھتے ہیں، ان کے اندر غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا۔ گھمنڈ اور فخر جیسی چیزیں ایسے لوگوں میں نہیں ہوتی جو اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں، یہ علامتیں اللہ کے خاص بندوں میں پائی جاتی ہیں، اور وہ اتنے عاجز ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی ان خصوصیات کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ خود ہی بھی بے خبر ہوتے ہیں اپنی ان خصوصیات سے، کیونکہ اللہ پاک انہیں عاجزی کے ساتھ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور عاجزی ہی ان کا سب سے بڑا خاصہ ہوتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اگر یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔